आजकल ना जो लोग ज्यादा लिबरल होते हैं, दुनियादार, वो कहते हैं कि इस्लाम वैसे है जैसे हमारी ताबीर है। मैंने कहा नहीं, इस्लाम वैसे है जैसे मुस्तफा ने बताया है। अब वो पता क्या कहते हैं, कह रहे कलमा हम पढ़ेंगे लेकिन साथ में जितनी बदअमली, बेहयाई, बेगैरती, कमीनगी, शराब, सूद सब चलेगा। कहते हैं जदीद दौर के तकाजे, पूरी दुनिया सूद पे चल रही है, तो मैं कहा पूरी दुनिया खज्जल भी तो होंगी पई है ना। नहीं तो जो फरमाई आप हज़रात ने, खज्जल भी तो इंजी होंगी पई है। आप दुनिया के पीछे मत भागिए। इमाम गजाली ने लिखा है दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जिंदगी बसर करें तो वो देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, वो वैसे जिंदगी बसर करते हैं, एक ये कौम है। दूसरी कौम वो है जो जब जिंदगी बसर करते हैं तो वो लोगों को नहीं देखते, बल्कि जैसी उनकी ख्वाहिश में आता है वो वैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये दूसरा तबका है। तीसरा तबका वो होता है जो ना लोगों को देखता है ना ख्वाहिश को देखता है, वो खुदा और मुस्तफा का हुक्म देखता है। ये इमाम गजाली फरमाते हैं जो बंदा लोगों के पीछे चले वो अल्लाह को ना मतलूब है, ना महमूद है, ना मकसूद है, बिल्कुल पसंद करता। अल्लाह ने पसंद नहीं किया, क्यों? फरमाते हैं लोगों के पीछे चलने वास्ते तो नहीं सी ना पैदा किया, तुम्हें तो एक दीन दिया था कि इसके पीछे चलो, लेकिन तू तो लोगों ने बालों की कटिंग अजीब गरीब कर ली, इसने भी कर ली। लोगों ने लिबास अजीब गरीब किया, इसने भी कर लिया। लोगों ने अपनी शादियों पर कंजर बुरा किया तो ये उनसे बड़ा कंजर बन गया। ये लोगों को देख रहा है, ये अल्लाह की बारगाह में पसंद नहीं है बंदा। दूसरा जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करे। इमाम गजाली कहते हैं अपनी ख्वाहिश पे अमल करने वाला बंदा और एक डंगर, उसमें कोई फर्क नहीं होता सिवाय ये कि डंगर नु किले ते बने आउंदा ते किते जा नहीं सकता, ते खुल जावे ते फसलां बर्बाद करदा है, क्योंकि वो ख्वाहिश है, उसमें ख्वाहिश है और उसको पता ही नहीं मानेगा। जब जी चाहा किसी को टक्कर मार दी, जी चाहा पट्टे खा ले, जी चाहा बैठ गया, जी चाहे लेट गया। तो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करे वो बंदा नहीं, डंगर है। आप नहीं बोलेंगे मैनू पता है 1000 बंदे का साह बंद हो जाना ये तकरीर सुन के, लेकिन बात सही, जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करे बंदा नहीं, वो डंगर है। समझ आ रही ना? सिर्फ 2 किस्म का फर्क समझ लो, एक 4 लत्तां कोई नहीं ते दूआ इनू जनाब किसने गला रस्सा पा के किले ते नहीं बने होया, वरना ये डंगर से भी बदतर है ये दूसरा बंदा। तीसरा बंदा वो है जो ख्वाहिश को भी फेंकता है और लोगों के स्टाइल को भी फेंकता है। वो कहता है जिंदगी गुजरेगी या कुरान के मुताबिक या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजरेगी। ये बंदा है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी है, महमूद भी है और मकसूद भी है। और इस तरह से जिंदगी बसर होगी तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। और यही बात बतलाई गई, तुम्हारा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम की डेफिनेशन वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मत कीजिए। इस्लाम की तारीफ वो है जो मेरे मुस्तफा ने दी है, जो सहाबा के किरदार ने दी है, जो अहले बैत की कुर्बानियों ने हमें दी है और जो हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारे सामने करके दिखाई है। हमारे दीन का नाम इस्लाम है, लेकिन बाद लोग समझते हैं इस्लाम का माना सलामती, तो बस ये सलामती वाला दीन है। अब इधर देखिए, अगर दीन है ही सलामती का नाम तो फिर मुझे बताएं जंगें क्यों हुई थी? ना बोले हो जना किसी को फौत ना हो जाए हैं। हाँ जी कॉन्टेक्ट आई, इधर मेरी तरफ देखो और बड़े गौर से सुनिए मेरे भाई। जंगें क्यों हुई थी? बात यह इस्लाम सलामती वाला है, लेकिन फिर जंग पता क्यों होती थी? इस्लाम कहता है कलमा पढ़ना है तो आ जाओ, नहीं पढ़ना तो अपनी हाथ में चढ़ाओ। अगर तुम शरारती बनोगे ना टोटे करके रख दियांगे। ये है इस्लाम जिसमें सलामती कलमा पढ़ने वाले को तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन कलमा पढ़ने वाले के तहफ़्फ़ुज़ का यह भी मतलब नहीं है कलमा पढ़ लिया तो हुणों पावे लुगे ते चिड़ियां मारे। कलमा पढ़ना है ना तो कलमा पढ़ने के बाद नाजायज कत्ल नहीं कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते हो, डाका नहीं मार सकते हो, अपनी निगाहों को हराम नहीं कर सकते हो, तुम किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकते हो। कलमा पढ़ा है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना चल, मोहम्मद मुस्तफा के फरमान के मुताबिक चल। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? हमने ना दीन भी वो समझा हुआ है जितना हमारा जी चाहे उतना हम अमल करते हैं, बाकी नहीं। इधर देखो मैं आपको एक मिसाल दूं। कई लोग ऐसे होते हैं शराबें पीते हैं, शराबें, उन्होंने बंदा आखे ओए कुत्ते का गोश्त खा ते नाल खंजीर दा, कहंदा ये नहीं मैं खाना, क्यों? कहंदा हराम है। मैंने कहा बड़ा इंटरनेशनल किस्म का बेगैरत बंदा है। वो क्यों? मैं क्या जिथे लिखे है ना भाई सूर हराम है कुरान दे विच, उत्थे ही लिखे है शराब भी हराम है। इको आयत दे विचों एक शै नूं पसंद है, एक शै नूं पिछे ना हटना है। जे खाना ही तो पहलू कुत्ता खा तो फिर शराब पी, ते जे बचना ही कुत्ते तो भी बच तो कुत्ते आ शराब तो भी बच।
5-10 ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ सानू हौसले वाले बंदे पहुंचाते जे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन सी बात हुई? तू अपनी चाहत के मुताबिक, तू हुंदा कौन है अपनी चाहत के मुताबिक दीन पर अमल करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़ के तुझी को साढ़े एहसान नहीं किया, कलमा तुमने अपनी आखिरत के लिए पढ़ा है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ा है उसकी मानो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? कलमा पढ़ के और उसके बाद तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे? नहीं हो सकता। मुनाफिक क्या करते थे? कलमा तो पढ़ा हुआ था, ख्वाहिशात अपनी पे चलते थे, जिमें दिल की था उत्तो होर थे अंदरों होर दे बाहरों होर। फरमा जाओ तुम मुनाफिक हो तो उन्होंने देते कलमे का इतबार को नहीं, तेरे ना किमें होएगा? बोलना ना, जमीर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, अपने आप को इस्लाम के अंदर लेके आओ। और आज हमारा कसूर यह है, जिन चीज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए उधर हमारी तवज्जो नहीं है। आप वाकई करबला को ले लें, मुहर्रम चल रहा है ना, अभी मेरा ख्याल है कल या परसों शायद चांद नजर आया है, ये माह सफर शुरू हो गया है। आप मुहर्रम शरीफ का महीना ले लें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जिधर तवज्जो थी उधर हमारी नहीं, और जिधर नहीं थी उधर है। आप मुझे कोई माई कलाल बता दे, इमाम अली मुकाम मैदान करबला में रोए हूं, कोई माई कलाल मुझे साबित कर दे। 71 शहीद करवा दिए, हुसैन रोया नहीं? मेरे हुसैन ने सब्र फरमाया। और आज हमारा नकीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, खतीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, हमारे नाथ खान हो तो वो भी रो रो के बातें करते हैं। समझ आ रही ना? आला हजरत ने फरमाया अगर याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं है। याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं। लेकिन गलत रिवायात पढ़नी और ऐसी सुरें और तर्जे लगाना कि लोग की रोड है, फरमाइए हराम है। ये होता है गम को ताजा करना, और इस्लाम में गम ताजा करने का हुक्म नहीं है, सब्र करने का हुक्म है। अल्लाह समझ रहे हो? बाज इसको सोग मनाते हैं, सोग इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा है कोई नहीं। और फिर किसका सोग और किसका गम यार? शहीद तो जिंदा होता है, जिंदा का भी गम होता है। अल्लाह ना बोलना ना किसी को छोड़ना ले। ये क्या तमाशे बनाए हुए हैं? तो ये हमारे नकीब हूं या खतीब हूं या हमारे पीर हूं या नाथ खान हूं, ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। चंद बंदे हैं जो जुर्रत और हिम्मत करके बोल रहे हैं, बाकी कहते नहीं लोग सुनते ही नहीं। आज जा पर हम हर रोज सुना के आते हैं, तेनू कहने क्या नहीं सुनते गोलिया? तू कभी जुर्रत करते सही ना, किसी की जुर्रत है तेरे सामने गल करे? आला हजरत ने फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में लिखा है, फरमाया जब वाक़या करबला बयान किया जाए तो ये अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि हुसैन बड़े बेकस थे, बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे, कर कुछ नहीं सके। फरमाया नहीं लोगों के बयान करने वालों हया करो। जब बयान करना है हुसैन की जुर्रत, उसकी ताकत, उनकी इबादत, उनकी शुजाअत, उनका सब्र, उनका पर्दा, उनका सजदा, उनकी नमाज, इस जुर्रत से बयान कर यजीदी सारे मर जाए, हुसैनी खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत। तवज्जो मेरी तरफ भाई, ये तमाशा बनाया हुआ है। हुसैनियत यूं बयान करते हैं, लोग कमजोर होकर डर के चले जाते हैं। हुसैनियत बयान कर कौम तकड़ी होकर चली जाए, कौम को पता चले मेरे हुसैन की कितनी बड़ी शान है, कुर्बानी है, अजमत है, शुजाअत है, ताकत है, बहादुरी है, सईदा है, पर्दा है। तवज्जो फरमाइए। ये तुम क्या तमाशा बना के स्टेजों पे बैठे हुए और बातें करो तो फिर इसको कई राफसी किस्म के दाएं बाएं रहे। नहीं ये तो ऐसे है, अचप चप, हम तुमसे ज्यादा बेहतर जानते, दीन हमने पढ़ा हुआ है, तेरे मिजाज के मुताबिक हम नहीं बयान कर सकते। अयो रौला तो लोग करूं हुसैन दिखा दे नाल सी, बाबे जी दे नाल ही रौला सी, और नहीं जी जैसे हम कहते हैं वैसे बयान करने का, चल पर हम वैसे बयान करेंगे जैसे मुस्तफा ने बयान किया हुआ है, हम किसी और तरीके से बयान नहीं कर सकते। इस बात को सुनो। और ये ताकत और जुर्रत बयान, इमाम हुसैन की तवज्जो, कोई माई कलाल अपनी पढ़ाई किताबों में, मेरा चैलेंज है, मुझे दिखाए इमाम हुसैन रोए हूं। तमाशा करते हो, उनके नाम पर क्या तमाशा लगाया हुआ है? वो नहीं रोए, हमारी तवज्जो सिर्फ रोने की तरफ है। इमाम कोई माई कलाल बताए, इमाम हुसैन की तवज्जो करबला में पानी की तरफ थी या पानी मांगा आपने? और आप तो हर सड़क पर पानी लगा के इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम को बैठे होते हैं। सबील लगाना जायज है, पानी पिलाना जायज है, पानी की हो चावलों की हो, सारी सबीलें जायज हैं।
लेकिन मेरा सवाल ये है, आप तो पानी लगा के बैठे हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला आपको सवाब पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। जरा रोक के उन्होंने मेरे ते लियाना भी चक्की दाने पावांगा, ये मसला अलग है। लेकिन मेरा सवाल है, तू पानी की तरफ जितनी तवज्जो करके बैठा है, इमाम हुसैन की तवज्जो थी पानी की तरफ कि तू पानी वाल क्यों की है? तू कल पानी नाल ही समझिया कि इमाम हुसैन, कोई बता इमाम ने आवाज कहते हैं हजरत अली असगर को उठाया, पानी मांगा, और मैं कहा चुप है, मैं नहीं मांगता। वजह, मैंने कहा हुसैन वो है जिसने रब से नहीं मांगा, यजीदियों से क्या मांगेगा? क्या तमाशे बनाए हुए लोगों ने जनाब, नहीं मांगा आपने पानी। आपकी तवज्जो पानी की तरफ है ही नहीं, आपकी तवज्जो रब की रजा और सब्र की तरफ है। और आज हमारी तवज्जो देख लो, एडे पानी वंडन वाले आप पेंडू लोग बैठे हो, मैं खुद पेंडू हूं, मैं शहर की रिहायश को नहीं रखी हुई। हाँ, वैसे मेरी जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हैं, लोग मुझे कई कराची का समझते हैं, कह रहे हैं उथे, अब क्या करूं, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है ना मैंने। समझ आ रही मेरी? अब बात सुनिएगा जरा, इमामी आली मुकाम का 10 मुहर्रम वाले दिन पानी की सबीले लगा के बांटने वालों कि पानी डकना यजीदियां का काम है तो वंडना हुसैनियां का काम है। अब मैं कह रहा हुसैनियां 5 दिन तो बाद पानी का वारा होंदा ते भरा नाल लड़दा खलोता टुक्के दे विच खलो के कहंदा जी 2 मिनट पहले टुक्का चुका तो मैं तेनू तुम देंगा इत्थे ही। मैं क्या परसों तू सड़क ते खलो के हुसैनी बनया सी ते अज खुद यजीद बनया खलोता है, किहड़ी शै दा हुसैनी होए? ओ लोकां दे पानी डकण वालिया, जिंदाबाद, ओ पानी चोरी करन वालिया, तुसी नहीं मुड़ के मैनू सदना, मैनू पक है। लेकिन गल सुन, तमाशा बनाया हुआ हम लोगों ने, इमाम हुसैन का रास्ता रोका था यजीदियों ने। आज जड़ा वाड़ियां गवाड़ियां दा राह रोकदे हो, दसो ये किहदा किरदार है? अपने घर दे अगे एडे एडे जम बनाउंदे हो, दसो ये किहदा किरदार है? खुदा का खौफ करे, माल खाते हो, सहाबा और अहले बैत की कई बेअदबियां करते हैं, बताओ ये किसका किरदार है? ये यजीदी किरदार है, ये हुसैनी नहीं है। सारा साल लोग की काम यजीद वाला करते हैं ते देगा 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दियां पका के बह जाते हैं। जा काम कर, तू एक देग ना पका, मिशन हुसैन दे उतरे, कसम खुदा दी हुसैन पाक ने राजी हो जाना तेरे उते। आज हमारे लोगों को पता नहीं हमने करना क्या। इमाम हुसैन की तवज्जो पानी की तरफ भी नहीं थी। इधर निकलो मोबाइल चो, चल मेरे सुनो, इधर मेरे आंखें तक पा, मोबाइल ना तवज्जो करी दोबारा। अब ये इमाम हुसैन, अब तीसरी बात इधर देखो, कोई बताए इमाम हुसैन ने करबला में नमाज छोड़ी थी? बोलो। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बता दो, सिर्फ ये बता दो, हम जितने यहां बैठे हैं 1000 से ज्यादा बंदे ये होंगे आज जितने यहां बैठे हुए हैं, अगर हमने ईशा नहीं पढ़ी और चल के फजर नहीं पढ़नी तो दसो केनू राजी करना है, तो केनू धोखा देना है? बोलो। समझ आ गई है? 8-10 बंदे बोले जना पढ़िए, बाकी नहीं बोलणगे पाजी। हमारे यहां बकायदा ऐलान होता है, ईशा दी नमाज हो गई है, जल्दी आ जाओ महफिल शुरू करनी है, तो मैं कहा नमाजी टुर के ने बेनमाजियां ना करनी है। बोलना नहीं, सिर्फ सुनी। हम क्या कर रहे हैं? जिधर तवज्जो होनी चाहिए आज हमारी उधर तवज्जो नहीं है, और जिधर नहीं होनी चाहिए उधर है। ये गलती है हमारे अंदर मेरे भाई, निकालोगे इस गलती को अपने अंदर से? अगर हमने ईशा नहीं पढ़ी, फजर चल के नहीं पढ़ी, दसो के धोखा देना आयो? कोई जवाब नहीं हमारे पास, कोई जवाब नहीं। और शायद तुम्हें किसी ने बता दिया हो, यहां उलमा भी बैठे हैं और यहां संजीदा फिक्र लोग भी बैठे हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको किसी ने यहां से बता, लेकिन शायद सुना होगा तुमने किसी नकीब से या किसी नाथ खान से या किसी से, आज ही महफिल कराओ तो जन्नत। हाँ, मैं क्या गल सुन, कली महफिल दे नाल जन्नत उस दिन जे नमाज पढ़ लवें तो फिर नमाज फर्ज है या महफिल फर्ज है? बताओ मुझे। मैं महफिलों का कायल हूं और मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। मिलाद शरीफ के लिए जितना मेरे पीर का किरदार है, उलमा भी सराहते हैं कि इस बंदे ने काम किया है। क्यों नहीं हजरात, उलमा ऐसा ही है। तो मैंने कहा जिस बंदे ने इतना काम किया मैं उसका मुरीद हूं। हम मिलाद करवाने वाले हैं, लेकिन मेरा सवाल यह, मेरे मुर्शिद ने यह कहा है मिलाद कर, पर पहले नमाज पढ़, बाद में मिलाद कर, बाद में मिलाद की महफिल में बैठ। क्योंकि महफिल ना भी करे तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, अगर नमाज छोड़ेगा तो तुमसे पूछा जाएगा। बैठ जाओ मुंडिया थले, बैठ जाओ, आपसे पूछा जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं हमारी तवज्जो नमाज की तरफ हो जाएगी? अजी पता नहीं केड़ी शायद आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, सब कुछ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। फरमाया ईमान वालों पूरे इस्लाम में आ जाओ। कैसे? जैसे अल्लाह और उसका रसूल चाहता है।
لیکن ہمارا قصور یہ ہے جدھر توجہ نہیں ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ ہے، اور جدھر ہونی چاہیے ادھر فرائض کی طرف توجہ کرو، اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ 4 باتیں جاگ رہے ہیں تو 5ویں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات، ہمارا دین اتنی سلامتی والا ہے، مسلمان اگر کوئی ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں کیا؟ فرمایا سلام کرے تو جواب دو، اگر اسے چھینک آ جائے اجنو آپ نیچ کہیں نہیں آئے، چھیک نیچ جو بھی کہیں دے ہو، اس کو چاہیے الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، یہ بھی حق ہے ادا کرو۔ فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اگر بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ، اگر مر جائے تو جنازہ پڑھو، یہ مومن کے مومن پر حق ہیں ادا کرو۔ یہ ایک حدیث ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ ہم کتنا سلام کرتے کتنا نہیں، یہاں تو قطع رحمی کی جاتی ہے، اے تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا، بس۔ اور ساری زندگی نام بولن والا جدو بندہ ہونا چو ایک مار جاوے نا تے سارے تو پہلوں پہنچتا بھی یو ہے تے روڑا بھی یودا بہتا ہوندا ہے، اور کہنا میں معاف کرتا میں معاف کرتا، میں کہا بلے، میں کہا پتر تو قبر چل سائیاں جدو تنی جوت پھیرے نا پھر میں تینوں پوچھاں گا تینوں کہنے معاف کیتا تے ڈرامے کر دیو، اور وہ رو رہا ہوتا ہے مگر مچ کے آنسو بہا کے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے بڑا دکھ ہویا۔ نہیں، اپنے دلوں سے نفرت اور کدورت، یہ بغض و حسد کے کتے نکالو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اس دل کے اندر بغض، حسد، نفرت، کینہ، تکبر، یہ کتے نہیں ہونے چاہیے، ان کو نکالو، کمرہ خالی کرو۔ تو کہا کیا ہونا چاہیے؟ جملے کا بدن خود محسوس کرنا، کہا یہ دل ہے، یہاں دلدار ہونا چاہیے، یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دل میں دلدار نہیں ہے، باقی ہر قسم کا فساد ہمارے دلوں میں آ گیا۔ ہمارا دین ہمارے لیے سلامتی والا دین ہے، اور سلامتی یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کون ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے، بالخصوص اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے۔ آج اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی جائزہ لو، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا یہ پورے جسم کے اعضاء ادھر دیکھو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے، حدیث میں ہے۔ تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے، وہ کہندے نے اے نا ساڈے اوتے رحمت کری، رحم کری، مہربانی کری، شفقت کری، اے جیب نو کہندے نے زبان نو۔ تے زبان کہندی ہے کیوں؟ اکھے پٹھا تو بولنا ہے تے سزا سانو ملنی ہے، تے چنگا تو ملنا ہے تے راحت سانو ملنی ہے۔ یہ زبان وہ گندی چیز ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے، اور اس کو اگر اچھا بنانا ہے تو پھر ذکر خدا اور مصطفیٰ میں تر کر لیجیے، اچھی ہو جائے گی، خیر والی اور برکت والی ہو جائے گی۔ آج ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں، ہمارا دین بھی سلامتی والا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں، گلی محلے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک ہی دادا کی اولادیں جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک کے گٹتے مرلے مرلے تے مردے پے ہو۔ ایک بزرگ نے کہا انتقال کا لفظ 2 چیزوں پہ آتا ہے، یا زمین پر یا بندے پر۔ زمین پر آ جائے تو وہ بندے کی ہو جاتی ہے، اب یہ انتقال ہو گیا ہے جی، اور اگر بندے پہ آ جائے تو جو زمین کا ہو جاتا ہے بھئی یہ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کر کے سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے دین میں سلامتی یہاں تک ہے، نبی پاک نے فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، آپ کی توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی تم سے نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے تو دے دینا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کی حضور یہ پانی، نمک اور آگ سادہ چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، قیمت بھی نہیں ہے ان کی، اور آج بھی سادہ مل جاتی ہے ہر جگہ، کہیں کہیں قیمت دینی پڑتی ورنہ ملتی ہیں۔ حضور ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور کتنا؟ توجہ میری طرف، فرمایا جو نمک مانگنے آئے اس کو جب تم نمک دے دیتے ہو، یہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور فرمائیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے خاص الخاص۔ فرمایا نمک دے دیں، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنے کھانے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ نمک دے دیا کریں، پنجابی دا جملہ بولنا پھر اگے جلدی ٹوراں گے تو سمجھ آ جانی چاہیے، نمک دینا چاہیے، کسی نو لون ڈونا نہیں چاہیے، سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا، اس واسطے سمجھیے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو دے دینا، یہ حدیث ہے سورۃ الماعون کی تفسیر میں، یہ قاضی ثناءاللہ پانی پتہ نہیں لکھا ہے، اس حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی پانی مانگے اور دے دے، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے جو بات کہی غور سے سنا، پانی روکنا لے ہو
توجہ کرو, اور پانی دینے والے تم بھی خوش ہو جاؤ. فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے, دو قسم کی روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, اور دوسرا بھی سنیے گا, کہنا میں نے نہیں ہے, چونکہ سوا ایک کندہ پہ ہوں کہنا تھا تو کہ نہیں نہ بنتا, ستے پہ بندروں میں کہہ نہیں سکتا, جاگدہ آپ پہ بولے گا. فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن بے فکر ہو کے آئے, میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا. یہ دوسری بات. پہلا ہے نمک, دوسرا ہے پانی, تیسری ہے آگ. فرمایا جب کوئی آگ مانگے دے دینا. پہلے زمانوں میں ماچس لائٹر نہیں ہوتے تھے, ایک دوے دے کرو کوڑا لے کے دیو جناب لیو سوا ڈبی رکھنا تصویرے ہو, پتہ ہے نا یہ بزرگ سفید داڑیوں والے ان کو پتا ہوگا. کہتا ہوں آئیاں ماچساں ڈبیاں چھبیاں. حضور جب کوئی آگ مانگے تو ہم دے دیں تو کتنا ثواب ہوگا. فرمایا جب تک وہ جلتی رہے گی اور جہاں جہاں جلتی رہے گی اس پر جو کچھ پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا. لیکن رکو یہاں پر ایک بات سمجھا دوں فکری, وہ یہ ہے آگ دینے کا مطلب آج کل لکڑیاں بھی ہیں اور گیس بھی ہے. اگر کوئی غریب ہے تو سلنڈر پر آ دے, کسی کو لکڑیاں لے کے دے دے, کسی کو گیس دا بل دے دے. یہ کوئی ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن پنجابی میں ایک بات سناؤں, چونکہ علامہ اقبال سیالوی صاحب جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور یہ جھنگ کی بولی کا لہجہ بھی رکھتے ہیں, نورانی صاحب, اور یہاں اکثر علماء آپ جانتے ہیں جنگوی بولی امدی نے کوئی نہیں امدی, ہاں میں بڑی ترکڑی امدی نے, ٹینشن نہیں لانی. ہاں ہاں ایجا میں ادھر بھی کیا تو جھنگ والی بولی ایک گال سمجھاواں کسی مفق, جی ہاں یہ ضروری ہے نا انہوں کا ذوق پورا کرنا. اس نے کہا کہ یار یہ جو آگ والا مسئلہ ہے نا دینے کا, آگ دینی ہے پورے گھر کو لگانی نہیں ہے. وہی تو کی مطلب ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایسے نہ ہو کہ پتر پیو نہ لارے پڑے تے پیو پتر دے نال, نو ساس دے نال تے ساس دے نال, بھرا بھرا دے نال آگ لاؤنی نہیں. پورے پنڈ نو آگ لگ گئی تے کاڑو کان تے چڑھیا بیٹھا ہے. توجہ ہے نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آگ لگانی نہیں بلکہ میں نے پنجابی تہاڈی بولی ہی دساں, آدھے نے آگ چولہے واسطے دینی ہے, پورے جھگے نو نہیں ساڑنا. یہ مطلب بنتا ہی نہیں. اور میں یہاں ایک بات بتلاؤں آپ حضرات کو اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. بات یہ ہے میرے بھائی, آگ جو ہے نا, آگ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ساری دنیا میں ہر چیز مہنگی ہو گئی. ماچس دی ڈبی, توجہ میری طرف بھائی, دوبارہ ہاتھ نہیں لاؤنا. ماچس دی ڈبی یہ تو پتا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 روپے کی ہے. کوئی گل ہے تو کوئی 6 روپے کی کوئی اچھی کمپنی ہوئے گی تھا, ورنہ 4-5 روپے کی ماچس دی ڈبی ہے. ایویں ہی ہے جناب. یار ہر سگٹاں دی ڈبی 250 ٹپی کھلوتی ہے, یہ اجے 4-5 تے کھلوتی ہے. ایویں ہی ہے جی, کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا. سن, بزرگوں نے کہا اگ لاؤن والیاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا جی, اگر آپ آگ لگانے والے ہیں, پاویں مولوی ہو تے پاویں پیر ہو تے پاویں نقیب ہو تے نعت خان ہو تے حکمران ہو تے پنڈ دے چودھری ہو تے پاویں تسی عام بندے ہو تے مؤذن ہو تے پاویں خطیب ہو, اگر تہاڈی وجہ تو آگ لگدی ہے تیرا مول نہیں ودنا. اور اگر تیری وجہ سے آگ بجھتی ہے, میرے پیر کہتے ہیں تو مر بھی جائے گا پھر بھی نہیں مرے گا, کہ وہ شخص چلا جاتا ہے, شخصیت زندہ رہتی ہے. اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.